Nguni chitab Kalenjin kasariton kagotoige tiemutikab boror kokagomuch komong'es tugul chebo somanet en county nebo Narok koboto ribset chotok chetinyegei ak ribsetab kalyet ako yomis kole kibendi keger kele kaimuch kosulda tiemutikab boror en county nebo Narok en oret notok ne kararan kosubkei ak rubeiwotab county commissioner nebo Narok Queen noton ko Kennedy Mwang'ombe kokagomuch koboiboenchi kit nemwa kole en kenyini komakimuch keborenji lagok anan yautik chebo lagok chemengechen che tiemutik chekoimuch komanach ako boiboenchi kokwoutik chekoimuch koib sigik koboto konetik en kanaptaet notok nebo ribset notok nebo lagok che tibik. Kora kakomuch komis kole kipsomaninik tugul chotok chetinye kewelinwek en borwekwak en county nebo Narok kebendi kekere kele kaimuch koyai tiemutikab boror en oret notok ne nene akot kunoton komwoe kole kakemuch kinde tetutik tai ak chebo ribsetab kalyet en sugulishek tugul che en nguni kokakitoi kisuldaen tiemutik. Kwa wale ambao wanafanya mitihani wakiwa na ulemavu kadha wa kadha, shirika letu la mitihani limeweza kuangalia wale ambao wako na ulemavu wa macho. Hiyo wanafanya ile mitihani ambayo imeweza kuandikwa katika ile lugha ya braille. Wale ambao wako na ulemavu ya mili pia wameweza kuangaliwa kiupande wa masaa, na katika shule zao pia wameweza walimu wameweza kuhakikisha kwamba wanapata vifaa ambavyo vinapaswa kuwezesha kufanya mitihani. Tunatarajia kwamba kila kitu kitakuwa shwari. Panapokuwa na matatizo, manake kwa kila kitu ambacho kimepangwa kunaweza kuwa na matatizo, pia walimu wanaelewa ya kwamba wanapaswa kuongea na sisi na pia kuongea na NEC ili tupate suluhisho kwa zile shida ambazo zinaweza kutukuba.